want to watch the whole recipe, then you can keep watching this video. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's me Rodana and I am back with you guys with another video. And now a lot of people have their most favorite food varieties, like onek manusher ekta variety favorite fruit ache, combination ache. So bahut logo ko bahut different खाना पसंद है, बहुत variety का और combination का. और मैं आज तुम्हारे सবার साथे share करना चाहती हूँ मैं favorite fruit combinations. So मैं आप लोगों को बताती हूँ. So our favorite fruit combination is you can see এটাকে বলে শুকনো মরিচ. So basically what I do is I get this, এটা তো you could say এটা raw থাকে, but like এটা আমরা একটু মানে তেলে একটু ভেজে নেই, so একটু flavor বার হয়. So what I do after that আমি তোমাদেরকে পরে বলবো, but the food combination এটা পরে মানে আরো process আছে, এটা process করে আমি এটার সাথে খেতে পছন্দ করি. So basically ये है green apple और मैं ये और ये इसके साथ मिलाकर खाना पसंद करती हूँ. আর আমি তোমাদেরকে এখন বলবো যে আমি কিভাবে exactly খাই. So let's go. Alright guys, so the first step of making my my own recipe is basically you have to take the dry chili that I told you guys at the beginning. So এটা নিয়ে তোমাদের crush করতে হবে, এটা মানে একটা powdered form এ. So এটা already যেটা এগুলো তো তেলে মানে তেলে ভাজলে একটু crunchy হয়ে যায়, you could say, so easy হয়ে যায় ভাঙতে. So অনেক মানুষ you could say they use blender to crush this dry chili, and হাতেও করা যায় anyway যেটা easy হয়. So I have already done this. So now अब मैं salt डालने वाला हूँ, एक थोड़ा सा नमक you could say. So I'm gonna pour it in and then mix it, of course, okay? So अपने स्वाद अनुसार डाले salt. So yeah, so मैं इतने डाली हूँ. Now my final favorite part. So आपको क्या लेना है, आपको तुम्हारे के green apple लेना है. और आपको जितने जे apple तुम्हारे पसंद, you could say red apple, green apple, you could say any apple, যে কোনো apple হইলেই হয়. অনেক এটা এই রেসিপিটা তোমরা যে কোনো জিনিসের সাথে খেতে পারো, বাট আমি মোস্টলি আমার ফেভারিট হচ্ছে मेरा फेवरेट ये है green apple के साथ. So एक green apple ले, okay? एंड बहुत लोग इसके ये पील के साथ खाना पसंद करते हैं और बहुत लोग नहीं. सो मैं पील के साथ खाना पसंद करती हूँ. আমি এটার চোখার সাথে সহ খেতে পছন্দ করি কারণ একটু হেলদি. বাট এটা কি করবা, এটা নিয়ে একটা স্লাইস অ্যাপল এটাতে ডিপ করে, আহা স্মেলটা সেই লাইক ইটস লাইক আমার এখনই সবই খেয়ে ফেলতে মনে চায়. সো হোয়াট ইউ ক্যান সে ইজ এটা ডিপ করে বিসমিল্লাহ করে মুখে ঢুকায় দাও. সো বিসমিল্লাহ. दिल भर गया, like literally टॉक झाल मिष्टी खट्टा मीठा सब है. आप लोगों को ये ट्राई करना चाहिए, मेरे फेवरेट है. এটা তোমার খালি মনে করো মিনিমাম এটা কম টাইমে তোমরা বানিয়ে ফেলতে পারো. সো ইমাজিন তোমার কোনো টক ঝাল মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলো, এই রেসিপিটা ট্রাই করো, তুমি খেয়ে আর এটা ভুলতে পারবে না. লাইক এটা খেয়ে আমার আরো খেতে মনে চায়, লাইক সিরিয়াসলি perfect amount of টক ঝাল মিষ্টি, like spicy, sour and everything. So try it. Like it's so tasty. The perfect thing about this is এই রেসিপিটা মানে এই চিলি রেসিপিটা যে কোনো জিনিস যে কোনো ফ্রুটের সাথে যায়. সো তোমাদের যদি অ্যাপল না থাকে অন্য ফ্রুট থাকে তাহলে এটার সাথে খেয়ে টেস্ট করে কারণ অনেক डिफरेंस লাগবে. सो ये सब फ्रूट के साथ जाता है. सो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत इजी है बनाना. सो ये है मेरे आज का रेसिपी. सो तुम्हारा जो ये रेसिपीটা পছন্দ করেছো तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और बहुत I am gonna see you guys in my next video. Peace.